हाय एवरीवन, कशी आहे सगळी बरी आहे न्हू. तर आयचा हांव माझा व्हिडिओ स्टार्ट करता. आयची रेसिपी पोक विंडालो. पोक विंडालो तुम्ही सगळी जाणा आसतली न्हू कितें पळय तें. सो ती रेसिपी आयज हांव तुमकां दिता. सगळ्यांचे फेवरेट तो पोक विंडालो आनी गोवन स्पेशल डिश. ते आमी मोस्टली तें क्रिसमसाक या कितें बरें ओकेजन आसता जाल्यार पोक विंडालो करता न्हू, नाजाल्यार संडेची बा. सो आयज हांव तुमकां दाखयता पोक विंडालोची रेसिपी आनी दाखयता कितें कितें जाय पळय तें आमकां. आता न्हू हांव तुमकां दाखयता मसालो कितें जाय पळय तो एका. ओके, विंडालो पळय. ही हांवें ऑलरेडी 1 टीस्पून ट्युमरीक पोवतीचो पिठो घेतला आनी ब्लॅक पेपरकॉर्न्स, काळी मिरयां. ओके, आनी हे लवंगां, ही आसतली 1 टीस्पून लवंगां. मागीर 1 टीस्पून न्हू हांवें जिरें घेतलां आनी तिकी घेयले, मोडलेली ब्रोकन पीसीस आहा न्हू पळय, सुबेज ना इतली आसतली. ओके, आनी ह्यो कॅश्मिरी चिलीज घेयले. ओके, हे हा 14 कॅश्मिरी चिलीज. हांव न्हू पयले सगळे ड्राय स्पायसीस न्हू पयले वांटता. ते मागीर एक मिक्सर बरें आसना न्हू तेतून. मागीर चिलीज आनी तो सगलो स्पायसीस न्हू पयले वांटता आनी मागीर हांव घालतलें तितून आलें आनी लसूण. हे लसणीची पळय तुमी कितली क्लोव्स आहा पळय ती. ओके, आनी जिंजर मातशी सुबेज घेवंक जाय एका विंडालो. आतां हो मसालो हांव वांटता. तो पावडर मसाला ऑलमोस्ट रेडी हा न्हू. आता आमी हितून घातल्या आलें आनी लसूण घालया. ओके, आता न्हू तितून पळय हांवें आलें आनी लसूण घायला न्हू. आनी हांव न्हू पळय ही विनेगर घालता. ही गोवन विनेगर, सारकी गोंयची विनेगर. ओके, तुमकडे तर ही गोवन विनेगर ना न्हू जाल्यार तुमच्यान ती वायट विनेगरूय घालूंक जाता, नाजाल्यार मॉल्ट विनेगर येता न्हू ती शिरका म्हणटा न्हू ती घालूंक जाता. ओके, आतां आमी हो मसालो वांटया. बट हो मसाल्याक उदक घालनाका, खाली विनेगरानूच वांट. विंडालो न्हू ते. मसालो मातसो आनीक बारीक जावंक जाय न्हू. हांवें न्हू आतां हे मसालो वांटपाक एटलिस्ट हाफ कप विनेगर घेयला हांवें. ओके, तुमी हाफ कप विनेगर घालून पळय. आनी जरी तर तुमचो मसालो बारीक जायना न्हू आनी तुका दिसता की आनीक विनेगर घालूंक जाय जाल्यार मागीर तुमी सुबेज घाली नाका विनेगर, नाजाल्यार चड आंबट जावंक ना न्हू देखून. मातशें पळय टेस्ट करून मसाला.
मसाला मातसो आनीक बारीक जावंक जाय न्हू. हांवें न्हू आतां हे मसालो वांटपाक एटलिस्ट हाफ कप विनेगर घेयला हांवें. ओके, तुम्ही हाफ कप विनेगर घालून पळय. आनी जरी तर तुमचो मसालो बारीक जायना न्हू आनी तुका दिसता की आनीक विनेगर घालूंक जाय जाल्यार मागीर तुमी सुबेज घाली नाका विनेगर, नाजाल्यार चड आंबट जावंक हा न्हू. देखून मातशें पळय टेस्ट करून मसाला. आमचो मसाला रेडी जालो. ओके, सारको बारीक जाला मसाला पळय दिसता न्हू. आतां हो मसाला आमी दवरया आनी आतां हांव दुसरें कितें जाय पळय तें सांगता. आतां आमचें मेन इन्ग्रेडियंट न्हू हे दुकराचें मांस. हांवें हे मांस घेतला आनी दुकराचें बीग फॅट आनी मांसूय घातलें. ओके, हे हा अरावंड 1 किलो 650 ग्रॅम्स. आतां हांव तितून सॉल्ट मीठ घालता. मीठ तुमी तुमच्या टेस्टा प्रमाणे घालायत. ओके, तेका मीठ लायले न्हू. आतां आमी हे सायडीक दवरया. आतां हांवें घेतले न्हू हे पळय 7 कांदे घेयले हांवें आनी हे दिश्टी पडटा न्हू तुमकां हे बारीक कांदे घेयले. हे न्हू मागीर घालतलें हांव. हे पळय हे हा 3, 6 हे अरावंड 9 आहा 9 आहा कांदे हे आनी हे 7 कांदे. हे आतां हांव दाखयता तुमकां बारीक कातरपाचे. आतां आमी हे प्रिपेर करूया कांदे. ही रेसिपी न्हू सारकी इजी मेळटा. म्हणजे हाली मसाला रेडी जालो न्हू एक फावटी वांटून ताका आनी कांय नाका, हाली हे आनियन्स जाय. ओके, आतां हांव बारीक कातरता आनियन्स. हांव दाखयता हांव ते कातरता ते आनियन्स. आतां हे कांदे आमी घेयले न्हू ते आतां आमी फायनली चॉप करूया. आता आमचे ऑनियन्स रेडी झाले न्हू. आता आम्ही त्या ऑनियन्सांक फोड मारया. ओके, चल हांव न्हू म्हाजें मांस कुकरान करता. तुमकां ऑनियन जाय जाल्यार ऑनियनूय करूंक जाता. ओके, तेल मातशें घालूंक पडटा सुबेज कित्याक तो मसाला भाजूंक जाय न्हू. देखून आता ना आम्ही ऑनियन्स घालूया. कांदे घाल बारीक कापून घेतले ना.
मातशें न्हू मीठ घालया आमी. ओके, कित्याक बेगीन जाता न्हू, कांदो बेगीन जातलो, भाजून येतलो. आतां ते एक्चुली ऑनियन्स जाय ते दिसता न्हू, ते एक फावटी मागीर हें जालें न्हू, फोंड मारून जालें म्हणटकीर मागीर थोडे जातले. मातशें पेशन्स आहा न्ही, मागीर सगळ्यात लागता कांद्याक बट रावपाचें. पळय आतां आमचो कांदो न्हू मातसो मातसो जायत येता आनी मातसो जावंक जाय, एटलिस्ट लायट गोल्डन कलर जावंक जाय ना, अजुनूय वायट कळ्ळा न्हू. मातसो रावया आमी आनी फोंड मारया आनी बरो लायट गोल्डन कलर जावं दी. करपोंक मात दिनाका. ओके, नाजाल्यार न्हू मातशें कोडू लागतलें भिंडालू. पळय आतां कांदो आमचो बरो भाजला न्हू पळय. ओके, ऑलमोस्ट भाजला तो आतां सारको, म्हणजे सारको बरो फोंडान तो आतां लायट गोल्डन कलर जाला न्हू. आतां आमी गॅस मातशी ल्हान कर आनी आतां आमी तो वांटलेलो मसाला आहा न्हू तो घालया. आतां बेगीन स्पून जा न्हू, ती टोटल हांवें 6 स्पून्स घायले, सारकी मोडून घायले. ओके, आतां हांव पळयता कितलो, मागीर तुमकां सांगता. हांवें टोटल आख्खो मसालो घातला की थोडो मसालो दवरला जाल्यार. ओके, आतां न्हू बरी आमी हेका मसाल्याक आमी फोंड मारया. ओके, तरी हांव न्हू सगलो घालता आतां मसाला, कित्याक म्हाजें मास बेस आहा न्हू. आनी तुमकां समज सुबेज क्वॉन्टिटी करूंक नाका न्हू, मास थोडे करूंक जाय, हाफ kg करूंक जाय, 1 kg करूंक जाय जाल्यार करूंक जाता. आनी हो मसाला न्हू तुज्या कंटेनरान घालून फ्रिजीन दवरूंक जाता, कांय जायना, पिड्यार जावपाक ना. मोर देन 1 वीक देखून तुज्यान हो मसाला प्रिजर्व करून दवरूंक जाता फ्रिजीन. ओके, आनी मागीर केन्नाय तुमकां पोत्तून कितें पोत्तून भिंडालू करूंक जाय जाल्यार सेम मसाला यूज करूंक जाता. आतां आनी बरो मसालो हो भाजया आमी. आता मसाला झाला ना बरो भाजला, बरो मसाला भाजून दी. ओके, आख्या घराक न्हू विनेगराचो वास येता आनी मागीर कळटा घरान कितें रांदता तें. म्हाजो चेड्याक वास येयलो तो इमिजिएटली सांगोंक येतलो, मामा यू आर कुकिंग विंडलू. आतां न्हू ह्या मसाल्यान आमी उदक घालची न्हू. ओके, आतां आमी ते मासाक मीठ लावन दवरलेलें न्हू तें घालया. ओके, आतां न्हू आमी मास घालया, मिठाक लावन दवरलेलें न्हू. आता मी स्टर करू. ॲटलिस्ट एक 5 मिनिट्स तरी स्टर करूया. ओके, आणि आता गॅस तुज्यान मातशी व्हडली करूंक जाता.
हांवें न्हू मांस घेयला बोनलेस. ओके, ह्या मांसाक न्हू हाडां बिलकूल ना. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान वीथ बोनूय मीठ घेवंक जाता, ते तुमचेर आहा. ओके, बट हांवें घेतला न्हू हाड नासलेलें मांस. आता न्हू आमी उदक घालया. ते मसाल्याचे वॉटर उदक आहा न्हू तें घालया आमी. ओके, आता न्हू आनी कितें उदक घालया. हांव पयलें उदक घालता आनी मागीर तुमकां सांगता हांवें कितलें उदक घातलां तें. ओके, आतां म्हाका न्हू म्हाज्या मांसान ग्रेवी जाय. ओके, सारकें ड्राय केलें नाका म्हाका, देखून हांव इल्लें उदक घालता. हांवें ऑलमोस्ट मोर देन हाफ वन एटलिस्ट 1 कप उदक घायलां हांवें, कित्याक म्हाजें मांस सुबेस आहा न्हू. तें तुमी पळया आनी घाल उदक. ओके, तुमकां कितलें ग्रेवी जाय आनी कितें. आनी हो विंडालो न्हू तुमी एक दीस पयलो करीत न्हू जाल्यार नेक्स्ट डे न्हू आनीक टेस्टी लागता. तुमच्यान एक दीस पयलो करून दवरूंक जाता. आतां हांव बंद करता आनी उकडोक दवरता मांस. आतां आमी न्हू लीड लावया आनी मांस उकडोक दवरया. ओके, हे पळय हे ओड हांवें तुमकां दाखयलेले न्हू ल्हान कांदे, ते न्हू हे तेका कट मारता मातसो सुबेस न्हू. हो पळय हो आनी दवरता. ऑलरेडी मारल्या दुसऱ्या कांद्या. हे पळय आता हे मांस म्हाजें उकडलें न्हू. हांवें ते 7 मिनिट्स दवरलेले आनी मातशें उकडोंक जाय. ते आतां मातशें उकडच्या पयलें न्हू तितून हांव हे कांदे घालता, कट मारून दवरल्या पळय ते. हे कांदे न्हू सारके एक पाटी विनेगरान हे उकडले न्हू ते सारके टेस्टी लागता. हे तुमकां घालूंक जाय जाल्यार घाल, घालूंक नाका जाल्यार तुमचो चॉयस, ऑप्शनल. हे तुका जाय जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार घाल. ओके, ना जाल्यार घालूंक नाका, घाल नाका. पूण हांव घालता. कित्याक न्हू ते मागीर दुसऱ्या दिसा न्हू ते कांदे विनेगरीन सारके हे जाता न्हू, मॅच्युअर जाता ते सारके आनी सारके टेस्टी लागता. आतां न्हू हाली एक विसलीक दवरता. एक पाटी विसल जाली न्हू, जस्ट 1 विसल मागीर बंद करतलें हांव. अच्छा, म्हाजो आतां विंडालू रेडी जालो दिश्टी पडटा न्हू तुमकां. मांस बा सारकें उकडलां आनी तुमकां हांव ते कांदे दाखयता, धाकटुले घायलेले पळय ते पळय. ते न्हू इतले टेस्टी लागता न्हू. प्लीज तुमी ट्राय कराय. ओके, ही रेसिपी तुमकां खूब लायक जातली आनी म्हाका कॉमेंट करून सांगाय प्लीज तुमकां म्हाजी रेसिपी लायक जाल्या आनी विंडालूय तर बरो जाला जाल्यारूय सांगाय. ओके, हेच रेडी जालें.
आता हांव प्लेटीन काडटा आनी तुमकां दाखयता. पळय सगळे आनियन्स न्हू व्हडले देखून पळय सारके जाले. घाला या आनियन्स प्लीज. अच्छा माझो पोक विंडालू रेडी जालो. गरम आहा सारको धरपाक जायना आदी. अच्छा दिसता न्हू. अच्छा आमचो आतां पुलाव केला न्हू हांवें. त्या पुलावाच्या बरोबर आमी पोक विंडालू जेयता. पळय एक वो आनियन आहा. एक आनियन घेतला आनी हें दुकराचें मांस. आयज आमी आतां बरी एन्जॉय करता. तुमी एन्जॉय करात पुलावाच्या बरोबर. ओके. आतां पोक विंडालू कहो तुमकां लागला म्हाजी रेसिपी ती कॉमेंट्स करून सांगाय आनी रांदले उपरांत टेस्टी करून सांगाय म्हाका तुमकां कहो लागलो. आतां हो तरी आतां हो व्हिडिओ हिंगा एंड करता. तुमकां म्हाजे व्हिडिओ शेअर कराय तुमचे फ्रेंड्स रिलेटिव्साक आनी लायकूय कराय. तुमकां लायक जाला जाल्यार कॉमेंट्साचेर आनी म्हाका सांगाय की हेजो लागला तो म्हाजो पोक विंडालू. आनी दुसरें न्हू सबस्क्रायब करून विसर नाकाय. म्हाजी पयला आनी आजुनूय सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज म्हाका सबस्क्रायब कर. म्हाका न्हू मातशें मोटिवेशन मेळटा न्हू आनी बऱ्यो बऱ्यो रेसिपीज दाखयपाक. आनी ते बेल आयकन आहा न्हू तें प्रेस करून विसर नाकाय. मागीर एवरी टायम हांव न्यू व्हिडिओज अपलोड करतलें न्हू मागीर तुमकां नोटिफिकेशन मेळटलें. आनी तुमचे कितें सजेशन्स आहा वो तुमकां केली रेसिपी वा जाय न्हू ती म्हाका जर येता न्हू जाल्यार हांव तुमकां डेफिनेटली दाखयतलें. ओके. आतां हो व्हिडिओ हिंगा एंड करता आनी नेक्स्ट टायम गुड नायट.